lama sutar di nongkan lama sutar ka anggo abdel kan oh kayaknya desa itu cuma sakar duit pakai kasih di pakai aja me ka bai tam khaja jana no lama ka sumani ga jing sa saru yaku na kai kisa iko borong pudai di pakai boban sa ko di ka anggo bo ani ko lo gam bun sa ka ti wasu yaku muti yaku ka jam tinggi wasu bu sa ka ti lai jati ka sabu fere pai wansa aku sini ya wansa no wansa ke wansa aku sini ya ka naru romo je naru mangka naru mani ya iko talang ka di ko tawu sabu talang thang bong no wansa kiji wansa no talang do polis ro kui terang gotana tang ma sagare ka hamba kita pula chime lama bolok kami lama mani ya jamu kudi di betul posko wansa wajib bolok sis sini wansa no ngat botak boro no rom na maka no ko jana sak dukuman ka sajana tamai fere Skuti bai dikhai di pakai ta. Oi, nyala ke botak kan jo. Ora joma. Ora khaje. Pulang sini media takuna hambai, seng tini pung saratan sini seng road overload, seng klaika, bel Agartala tu Kamalpur Assam Agartala road seng road block klaika, pura Khwai district ni borok, tini pray sara asosya borok, sini middle worker angkor ka, belai khatun ka, kintu seng mucung ya, middle worker je amhai ke borok no seng lama thang pai khani rong seng bibantu khani bagi, kebang ma tabu CBSE exam choli tongo. CBSE kebang ma parikha ngui tongo sung muchung yam hai baro jate khoti ngani bagai tobe sung baidhota mulok sub division IS district DU kebang ma 8 district no sung devolution khlaika dartan sung devolution khlaika mukhyamantri sung sakat khlaika bondhan devolution sung chalaka kintu sung susto babe hamjak mungbai kokthai khati bai kokthai kchang bai ke hamjak mungbai ke sung borok na sawi tongpro borok kitchapone chini bagai wanchugui naya babiwi naya aboni bagai tini jeng baidhota mulok khaino jeng tini ruto angkhonani bagai jeng amahai khalai jeng kok sak jeng ruto ma angkhonani bagai jeng baidhota angkha department ni hoite kono kok daman kha tini education tini jeng o jaga je asuk pray 4-5 2 ঘন্টা asuk mani pore tini o jaga district DU phaika IS phaika engai SP phaika aboni pore jeng borok kok dikha norok SDM DM norok malai di malai jeng norok talang thanai norok borok bai kok sadi जों साका जों DM बाय SDM जों मालाय कक साया पर्यन्त जों किन्तु जोंनि रोड अवरोध जों याकार माया आबरक जों कसम लिखा ठीक আছে जों नरग DM मते SDM मालाय कक सानाय रक साका जों थांगा जोंनि नन्द बाबू सार एवं जोंनि मुसमी नाम के जनतार आमार संग जारा गिसल नीलिमा देव बबो जों बनतलां थांगा आबनि बागे आजागानो जों सिद्धान्त खाय जों कक साका बरक साका नरगनि जत दाबिनो जों समर्थन खायो जों मतंग किन्तु 10 तारिख MLA एलिमेंटारि डायरेक्टर NC शर्मा एवं DM SDM चिनी कुकम हेल्पर वेलफेयर चिनी संगठननि बरक जों तंगै चिनी दाबिनो बरक आदिनो साक्लायरेन जे दाबिरेनानि बागे आ कक मा बाय नरक ताबु रोड ब्लक आबनो प्रजिति मानमानि बागैनो जों चिनी आनि जत मिड डे मिल वर्कर रकनो खवाइ डिस्ट्रिक्ट नि जों बरकनो जों चिनी जे लामा कास्टमर टिसारि नि जों बरक सावि फोन खायो बरक चिनी लामा टिसारि का पियाबा चिनी लामा टिसा थानि जों लामा टिसा प्रो आनि मिड डे मिल वर्कर दिनै याकं दुखु मानजिगे थुइ फाइ थांगा चिनी इन्जुर ngui थांगा आबनि पटिपल साबरो नाय आबनि पटिपल ताक साबो नाय नाय आबो तिनी बखरके 25 टाका बेतन मानै तंजं मानि बिनि बेतन माननानि बागैबा आदाय खायनि फाजनि ब तिनी बिनि साकनि थि अंखना नांगो तिनी अमहायके हापां अबदनाय जों नाया अबहाय हापां तिनी अबदनाय जों मुचुं यावहाय खायनानि किन्तु सानाक्लाय तिनी अबनो जों गोबां मा जों नुगै दङ एसेम्बलि जों बरक कर्मचारी DA 3% 5% अबेखाति जों माने DA बनि बागै बरक घोषणा खायमानि जोंनि मिड डे मिल वर्कर 20 বছর संगे जों ताबुको चिनी बेतन बारिया बेले
কোনো আলোচনা খাইজি গেলে তিনি তামগৈ খাইজি গা তিনি বংনি মিনিস্টার বাট্টা এমএলএ বাট্টা খাইনি বাকি বংনি বিল পাস খাইয়া তিনি মিড ডে মিল ওয়ার্কার বাকি তামনে কি ওয়ানছু কিয়া চিনি বড় 11,130 জন টংলে তিনি বরকনি বাগনে জুলি সিলিন্ডারকে ওয়ানছুক না কানকে সারা তিপা মিড ডে মিল ওয়ার্কার বাকি বড় ওয়ানছুক না দরকার जों जनगण तंगने बगसि बरक ब्ले कारण जों जनगण क्रिके बरक बरनिबा ও যে থুই কচক মানে আবার তাম খাই কচক খা आबो तिनी अ जगाव छाटाई कलाय जे थुई कचक माने जे जों रोड अवरोध तिसा सिरि हिने जों एसडीएम जे समय साप्रु जों एसडीएम जों फुन खायका चिनि बरर आस्ते आस्ते के हटकना खायका आप्रु न वन जीव जोंनि बरक चिनि बरक न साइड दाबगै स्कुटी बै फेरिक लांटा কয়জন দুকুমা चिनि 3 जन बरक इन्जर का 4 जन हा 5 जन चिनि बरक इन्जर का ताबो माने कय सा खामनगो बरक लाइजाक जों किछुखन मते जों चिनि बरक नागिने बागै जों थाङो गबस का निसाला तब एमएलए सह आसुक लाइबा नंनि जे दाबिन आफोर बाहायनो हाय जदि मान्याङै थागोन का बब हाय चबांसिन जों अपन हाय जदि अम हाय जदि चिनि 10 तारिख बरक सुनो कग्रे माने 10 तारिख नंनि दाबि कायसा रिनायनि बरक सुनो सामानि किन्तु आफोर जदि जुदि ककनो जुदि माने एंके बसकां जों पूरा स्ट्राइक जों इन्डिपेंडेंट स्ट्राइक जों चलिने सारा टिपा मिलि जों चलिने आफोर जोंनि आन्दोलन बबाय जों जतन लोकनो हामबाय